ଯେତେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ସରକାର ସେ ତାଙ୍କର ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ये जो अंत्योदय गृह योजना आनी केते मात्रा से सफल हम एवं केते मात्रा लोक पाइबे एवं उपकृत हेबे एटी आमर सन्देह सृष्टि होची कहीं तांकर जो गाइडलाइन टा आनी से आमे समय के समय तांकर परिवर्तन करजंती आपणकर जो आमे देखिबा ग्राउंड जीरो रे तांकर सर्वे एवं जो प्रकार गोटे तांकर चयन प्रक्रिया अच्छी एवं सरकार आउ गोटे प्रकार तांकर मत दौरान तेणु यही प्रकार नहीं गोटे द्वंद्व सृष्टि होची। तेणु आमे जितेबेले एटा कार्यकारी हेबो एवं प्रकृति रे जो गरीब लोक माने जो माने कि तांकर घर भांगी जाइछि विकलांग माने एवं विशिकरी जो माने ये पेपर रे भी तांकर लिखिछन्ती हाथी जो मानकर घर भांगी देइछथि से माने जदि प्रकृति रे एई योजना रे उपकृत होचन्ती ताहले आमे कहिबा निहाती भाबरे सरकार एई योजना आनिचन्ती प्रकृति लोकंक पई आनिचन्ती किंतु ये सन्देह सृष्टि होची जे तांकर जो प्रॉपर गाइडलाइन जो कार हवा कथा सेटा तांकर ठीक भाव में करना जार फल मोर भी आशंका होची जे अनेक लोक ये बाद पड़े